ତମନ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଖେଳି ପାରିବିନି ମତେ ଭାରି ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କଣ ହେଲା ସଖୀ ତମେ ଆଉ ଆମ ସହିତ ଖେଳି ପାରିବନି? ଏବେ ତମକୁ ଧରିଛି ନା ଏବେ ତମ ପାଲି। ଆଲେ ସଖୀ ହଁ ଆରେ ତମ ସହିତ ଖେଳିଲେ ପରା ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ନା? ମଜା ଲାଗୁଛି। ହାଲୋ ତମ ସହିତ କହିଛ ହଁ ମୋ ସହିତ ଖେଳିଲେ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତମ ସହିତ ଖେଳିଲେ ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲୋ। କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁନି? ତମମାନେ ପରା ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ। ହଇଲୁ ସଖୀ ଆମେ ହଉଛି ତମ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ। ହେଲେ ସଖୀ ତମ ଆଖିରୁ ପଟିଟା କାଢିଦେବି। ହଁ ଏଥର ପରା ମୋ ପାଲି ପଡିଛି। ହଁ ଏଥର ତମ ପାଲି ପଡ଼ିଛି। ହଁ ତ ଏବେ ତମ ଆଖିରେ ନା ବାନ୍ଧିବ। ମତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛ ନା ତମମାନଙ୍କୁ ବି ଜମାରେ ଛାଡ଼ିବିନି। ସଖୀ ଲୋ ଆଖିରୁ ପଟିଟା କାଢିଦେବି ଯେ ହେଲେ ଆଖିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବ ସଖୀ। ହଁ ହେଲା ଠିକ ଅଛି। ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବ ନା ଟିକେ ଆଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବ। ଜାମ କି କଣ କହୁଛି ଯେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନେ ମୁଁ ପରେ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଲି ନା ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଏ। तत् पुण्यो तत् पाप मनुष्य जीवन नरकेर पास। हेलो ए राजकुमारी सुषमा हेलो मत देखी कुआडे चली जा नाइ बे एटा सुषमा नुह बे प्रतिमा प्रतिमा अरे छला कोन अबे मोर कोन मुंडटा काम करनी रे एते सुंदरिया जिनिस देखिना मो मुंड काम करनी रे ये पूरा प्रतिमा हेलो ये प्रतिमा मते देखि एमिति डरी जाउछ कहि की मो ना भी जानिछ हां मो पांको ना भी जानिछ। हेलो ले जाई ना तुमको मो चिन्ह की जानी ले मो सखी माने गले कुआडे मो जानि आ तमे एठी कोन पे आछिछ तम सखी माने कुआडे गले मो जानि छिलो जानिछ आ मो के जानि छ ना ना तुमको मो जानी नाइ लो मते से बाजे प्रश्न गुडा को पचारना प्रेमिका पतंग मु भल पाए जलिबा को के कहे जाजाबर तो के कहे पागल हेले प्रेमिक तो खेले नहीं बाजी जीतीबा हेलो आसनो टिके ए फॉर एप्पल एप्पल बी फॉर बनाना खेलेबा तमे कोन कहछ मु किछि बुझी पारुनी जा कहछ सीधा सीधा को किछि बुझी पारुनो ना काम नथिले कण के पाख को आसे देखो मते बिना मौज मु मो पाखु जाउछ तमे रुह चली जाऊ कुआडे नुआ नुआ देखा देखी नुआ नुआ भेटा भेटी सबुदिन रविवार सबुदिन छुट्टी आज हम तो सहित मोर चौठिल पुणी मो अरे तुम घरे कौन माँ भौणी के नांती एमती कथबार्ता करुच राजकुमारी मुह संभाली कथबार्ता कर तू जानिनु मु हूँ गोटाए खाइला बाघ और तू हूँ गोटाए सेना हरिणी हेलो कौन कहलो मो माँ बापा कही नांती हेलो सब असंती लो मो माँ पाई परा मो बापा असंती मो भौणी पाई परा मो भिणई अछंती हेले मो पाई परा तमे अछलो तमे पशु अरे सतारे तुम मनुष्य ने पशु एमती कथबार्ता करुच तुमको देखिली ना मते घृणा मारछ घृणा कौन कहलो मु गोटाए पशु एबे एई पशु पशु भलिया काम करिबो भलरे भलरे कहूचे मते रति दान देई देलो हेलो मु मरि जसी ना ए तपरे को गला चल जा भलरे भलरे कहूचे हेलो शीघ्र आ डेरी करनी मु आ संभाली पारुनी लो हेलो
କୁଲାଙ୍ଗାର ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନା ରାକ୍ଷସ ବେ ଜଣେ ଅଭଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ତୁ ତା ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲାଣି अबे केबे तू କିଏ ବେ ମୁଁ हाँ ଆବେ ମୁଁ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରକୋଳ ରାଜକୁମାର ଆଭାସ ନାଇଁ ବେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଚନ୍ଦ୍ରକୋଳ ରାଜକୁମାର ପ୍ରଭାସ ଆରେ ହଁ ବେ ତୁ କଣ ସେଇ ହଁ ମୁଁ ପ୍ରଭାସ ହେଲେ ମୋ ରାସ୍ତାରେ କାହିଁକି କଣ୍ଟା ହଉଛୁ ଆବେ ଘୁଞ୍ଚି ଯା ଘୁଞ୍ଚି ଯା ଘୁଞ୍ଚି ଯା କଣ କହିଲୁ ମୁଁ ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚି ଯିବି ହଁ। ଆରେ ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ସେ ଯୁବତୀର କିଛି ବି ଅମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବୁନି ଭଲ ହଉଛି ଭଲ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ନା ଏଠାରୁ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯା ନଚେତ ଠିକ ହବନି କହୁଛି ଠିକ ହବନି ଏ ରାଜକୁମାର ପର ମୁଣ୍ଡଠୁ ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡ ରାଜ କରିବ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡ ଫେଭରେଟ ହିରୋ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ଫେଭରେଟ ଭିଲିୟନ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଯଦି ଅସଲ ମର୍ଦ ଟକା ହେଇଛୁ ମାର କ୍ଷୀର ଖାଇଛୁ ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କର ଦେଖିବା କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ ତାମାନେ ଆମେ ତୁ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ହଁ। ଠିକ ଅଛି ବେ ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ନା ମୁଁ ତୋ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ହଁ ମୁଁ ତୋତେ ପରାସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିବି ହେଲା ଆସୁନୁ ବେ ତେବେ ହେଇଯାଉ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ଠିକ ଅଛି ଆବେ ଆ ହେଇଯାଉ। ଆ କୁଆଡ଼େ আমার গুরু পচপচ মুই ଯିବାଟେ ନା ପ୍ରଭୁ ତାମାନେ ତୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରାକ୍ଷସ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲୁ এটা মোর বেস্ট ফ্রেন্ড ତୁ ମଧ୍ୟ ପାପ କାମ କରିବାରେ ତୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ মুই নেই সে মগে ছকি রবো বেলা কে মি ছকি দে তিনটা করতে সই করি ନା ଏମାନେ ନା ଜମାରୁ ଭଲ ହଉନାହାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଜମାରୁ ଚାଲ ନା ଆରେ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି ଏ କୁଲାଙ୍ଗରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେବି ଭାଇ କେମିତି ଲାଗିଲା টুরা পিটলা তো পিটলা টুরি भी মগে পিটু যেতা বাপা ছাড় সে কথা জিনটা হলা হলা जब मगे भांग टिके दे जे मुई खाइसी और मुई जाइसी କ'ଣ କହିଲୁ भांग भांग माने धिंगिया କ'ଣ धिंगिया खाइसु ଆଚ୍ଛା ଖାଇବୁ ओए तो भगवान रो भोग टिके खाइ देली तो ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି दे ଆରେ ସେପଟେ କ'ଣ हबाटे देखबर पड़बा ହଁ हबाटे दे बेटा स्पेशल टा खुथिबा हटा के हबाटे देख बोली ଆରେ ସେପଟେ ଦେଖ ମୁଁ ତୋତେ ଦେଉଛି ହେଲା हां ଖାଇବୁ दे କ'ଣ ଖାଇବୁ भांग ଖାଇବୁ ଭାଙ୍ଗ होय ଏଇନେ ତାହେଲେ जिन दिन ते मानस जी के बोलते जिन प्रकार तो जे भांग दे बेला के मार दोचे तोर अक्कल जानू ते भांग नि दबा तो किन बाटन जा ଦେଖ ଯିବୁ ନା ତାପରେ ତେ ଆହୁରି ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ସତରେ ଇଏ ନା ଏମିତି ଏଇ ଯିବୁ ନା ନାଇଁ କହିଲୁ नहीं जा बेली कंता भांग दे ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ନାଇଁ ବୁଝିଲୁ साला ते मोर पार्टनर मन लगा इंसल्ट कर पूरे भांग बाजे ଏବେ हां
সে কিয়ে এটা জানুছে তোমার টাকে এই কি কোন করছিবে ছি তোলে কথা বলনি যে তোমার পার্টনার পুড়িয়া দৌড়লানি নি রেবে এক ছুটি জয়েন্ট হওয়ার বলছে তু এঠারু ଯିବୁ না আହୁରି মার খাইবু মার খাবা नहीं गे ना पुआ तू भांग नहीं देले नहीं दे আবে শোন आ আজ দিনটু যদি খারাপ কাম করিবারে মু দেখিছি না তো গোড় হাতকু ভাঙ্গি দেবি नहीं करे बापरू যাওনো तो का गोटे लोग तो हम रसी रो रे राणे আরে রূপসী